daji go inde problem be bijele kufo daji go la khalsa ahanna ta wala la ala ha kila ya wala la hana dunya hana kuni mohol kunna ha mohol daji go nyinya education nyima di adama dingiluma Allah kila alayhi salatu wassalam jahani daji go nyima ta adama dingila imme altala la dalu kanu imme kila la sunno kanu atofu afola lu fanan imme kanu aljana qura sellu la mela aljana la sellu jabi de la mela jahbiya barnya la paix et réconciliation au jama ke ana musulu hal konton barnya contrôle la mislimia contrôle merci mo khadi membe khalisarin khasiya contrôle beti nasu mo khadi nu wal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aldo aldin alkum dan ho mustafa sawan bental jambarin ko hanyo matinin ko hanyo nalu silo kan silo memo siratal mustaqim siloti dunia yin sein sotani ali manfu alkiyamala benna karmo ko be kontonna bar khassatan na dole dini hon nabi nuwol mo ustadio sellu jabiti fonni ke ahala kanu ahala kila kanu dino de malalam ahala hileta khafata mo do la nyinen karola nuwol mo alqur'ano tafsiroti baringalu ay abatallahi dota na hatang soto wahati kasena naren khadon dim fo alqur'ano la kokon bargo kono anata ibe ko fushi damotala fi hakum matale misil modi yam folo i halon albetilin nim mintola sedo jabi nata wala introduction ke tibabu kangoto hananare hananya sifaro ke abena la kulu kan alqur'ano kono nyame barada muto aha o masilande kanunte yon kumata de hon menga alla kidiro danko dole mo imamo ali jabiti ala mo hinala mo ya fala wo kono anata ko kam abena la tafsirin kala bara ko alqur'ano be kumalal de alqur'ano ha menfo anta malam fele de na benta te fanga sonti na benta te tati na benta mo ko tati abato nyame abanya sifala wo nyale ne alhala ni abato wallahi do ta misil moni bara wallahi tawo anata alqur'ano kummata menke ha kummata comme ngafo nyame ko ni ba dam tale sena kummata le mo hole ala ko khalo albetilindi min do la mum be mutare ngatra wal hadayen fanga kummata ni mfanga mota ka wandileti misil mo hakam men na mela ha bandula na la hayna me ha bandula mata allah di alman ni mesa wala hada do ma nyame ni mfana alente ni misala au contraire abesa gila motiver la don alen ngambulo dum no hombulo ala ko kan kila kano kam mislime yayen yandi ala ne annabiyen hero le munye nyata ho le munye yayen khafalien mbal ni na ustadi bulala no wala na fonni ketu sedu jabi bismillah mbal konton na mislima ya kontrola ntendi na malien sellu jabi ininkarla menga ininkaru ke ala ininkaru sabula nimena la fayde siaman stolato almujunu ba khafaro kilaye almujunu ba khafaro kilam bele de ninga fananya ya mu'mino mom ban jonglu kono altala jonglu bi mu ala la jonnati ison tay banta bar min fanan son takate mu ala la jongoti min son takate be dina muslima ya kono ko dino hakulu min son takabe dina muslima ya kono ka ha dino la balu barante balu la dino la o mo man ban altala budu kabra ha banko inda hala fene mo kendo koni anta banna banko inkam foni banko be hadarli e ko mo kurungo fananto inte barna kam abebe ala bulu allah subhanahu wa ta'ala amurado be munna at-tafsir al-Qur'an min suratul Baqara ila suratul Nas nko si maya mantul premier tifolo min bentul bulle bi ko al-Qur'an tafsir nsa sulabur le jahango le be mimma ko ha sulaburi ko sunkaro be na la sila bara tantente bulu khata sunkaro dallum folo khata bula a waqti la bangala o tantente bulle bite bari ni ala tandi mo ma waqti mumino tulube luri ne altala la dino la mela waqti be abe prelin hala me altala la jongo ala la mumino kila la sunno batula o tulube luri ne waqti be ame fala abada
abelondo ngini ka wato be iko kila la hadisu alayhi salatu wassalam ako itlibul ilim min alhamdi ila lahad kali londo ngini mantulu khata alubalu nalu koto bamburan fano kono hi balu lala kulle moto lummi wala mu gabruti alu londo ngini dunya feng be min nga fisa beti wala mu londoti iko londo be fana mbelori fisa mantiala kan mo se londo ngini na ha londo soto aka fant dunya budu ba londo be be lori fisa mantiala kan ba kenya o kenya kan agata nyawu nyandi lonna ni jahilun dikilinti altala fana dalu hasawa ndoke oma azza wa jalla ako min karantani min man karan koni wulu se kanya aja ngini ngaro le keleten ala fonisire ya kono abe ngini ngaro kele ku mimma ntulu yen atela ko fukuda hal yastawi allazina ya'lamun wal lazina la ya'lamun fo mo wulu se kanya no leba darajoto fisemantiato moho min karanta lonta ani moho min man fusilon ala fa ala kamenya allah subhanahu wa ta'ala akolu me kanyenno bare alquran tafsiru silen atasa kumale ni kumata alquran wala jali musa suma jahule me isa ngunta ngale me mo ko la silen ni kumata alquran ayula mo kendo ba mo kurumba a benne se toro nimbe to nyala fo li nyonye mun se mo kendo ne toro ba be silani alanya atabi so ko minje foloten ala ngaji gi muto nyati ako inte bayila altala hamin dalta ante bayila inna allah la yukhlifu limi ada altala ha gongondo minta jongolu kamma kanta bayila ni ala ha bayi o satara aha dali doke abato soso adanto soso la akonga to nyogo haramu yanta altala fan folo lema nata ke haramu fenti jongolu fananti mo kan nyogo to nyege mo kana fani nyale nyonna alta la fana dalu lo munti manso min bunyata manso min kallankiata ala kallankiya kono otobi la hido lo munti bar lu wolunte bar hali dondin ne mukine mo gose duma kan hanjanni alabe mo golo no la waxtu min hata suratul nas hatta habula suratul baqara ngasumunga la kenen nim min tata min meje nta ma fo ala la dalu lamu allah subhanahu wa ta'ala alsala hakutunye dondi insha allah medam taro kila suratul nas wa suratul nas alfalu ngatare la nyamin القرآن الكريم نتو نيافالي نت سباترين افسرو كنا de ننت سورة الفاتحة na alfalu isa damta inaka alhamdulillahi rabbil alamin fasaru mogol sototale min hatri sabaka fasaru kan kitabul sotale spécial min ho fasari bismillahir rahmanir rahim alquran mu mebe inakolla mogol sotta min ho fasari sahu man urana timay mankura o kitabul wekini min ho fanan tafsiri jahangul be mimma tafsiru kono ko sula boro adola muten habulal fundula fana altala de ma jongo do altala la dino de ma la do kila la sunno bamban na do tawhidu bamban na do na telefatu tambula telefloina imam ali kaba alsalu nyamala nkoto keba la pasma mustafa savane puati hata kunu hanabula bi 20h tumola khata habula sinin 20h la abe tawhido silo kanje hamma silan saya fanana mbe nyinarin altala fa be sedarin ko mbe nyinarin mo ho mimbe hakilibularin saya ku ibalonna akenya lama ibalonna kula tamanya lama hala kuma nya isa longama oto dobe fulano imamu ali kabala koto saya banna kila dalobe saya min kono wala hinnante ya sabu nyaaway
ni gasa ya me bi metilo min nabi amila fuitinya ame ki yam fui fangati parce que min banta e ma long dalin tari tima bare nga mira no kila ala hadisu hasa wandoke ako mumino be na hakili mumino be badimma saya la me ahinno hadi isondo me kuna ahi toro ahi sunu obe lomba ya le febi ma fo kunu min tambita bare bi koni abe masotorin lomba ya la ma abe masotorin entre le fanama karla entre bentenne nte be ne dubeng la koto ni ngala saya me asentoro bare albala fente kirin no min nga saya kensi ante kirin albala fente kirin min nga saya si oto hata kunuma hanabula bi 20h la hata habula sinin 20h fanana mbesu muna tawhido kan katara bi ala ko fanan kan agremadu min ke dino kono tawhido kan afanya fulal shaman na fanana dan ma fode mbe mo ni mo blele nyogon na la kula de mbe kumala to nyala kan ba alla kila la hadisu alayhi salatu wassalam ako laysa al-kazzabu alladhi yuslihu bayna an-nas wa yaqulu khayran wa yanmi khayran sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fani nyaman ke fenti min se tobendo ke muslima ya kono mo holu tema bari nyal tema jahanga ya kono fani nyame fen fen to ben halina hada tulu yen ibe fani nyamin fola halina hada te tulu yen bara me fen fen nyinya ni mambalu to nyala ni mambalu tawhidullah ni be kumala hero kumo fo asi gidi hero la fanana wala mumunti altala la dalu anen kila la bangi alayhi salatu wassalam alu nga balu ina la bitukum do bata fo et puis do bata la me do bata fo e do bata la me kumo koto do bata ke jahankanto sanyi alu ngar khono la me alu nga hadiso la me alqur'ano kumo fula alu nga bulay ko hadiso kumo fula alu nga bulay ko to nyinno alu nga entuje sile kunu mo mbe killa to la bi fa to ntala bitunde ko sawanti le ko mutari nyaadi abidu le ko kumanke hala sa dia do lien fan altala fan la dinyo fanka hala sa dia no do lien nyin sabula komba minu paseta to nya kuna min na fota a hatra jamabe gita kan fan nyal ko alqur'ana kante hadisa kante abotela jang a hoto nyal fo halisa ho mambela rimbala video ko to dulal mela abe kuma la tawhidu kan tawhido min ngalon ko to nyalamu to nyami ngalon fana mema jafew altala fana dalu allah subhanahu wa ta'ala ala video ko to be abile sa abebe bel ni tawhido lama nyinga nya adama di nyakonde foni ha kuntu hala mo wala me mo faturin kola ihala ko ma jaha nyaw nyandi nyama mo sobelam ihala ko ma jaha nyaw nyandi nyama tawhido dun kelemu nyinga nyimbari nyakono nyinga nyi muslima ya kono nyinga nyi sigi nyoya kono wala mu imamu ali kabati mu ali kaba jabi angalamu atata jammi ngena la min la ko sumun kilar hono ko latta be jigla haminu tara biyanul be gurfu kili i bebe lubera kili lama i bebe jamana kilin na fanan kan natlema yawmul qiyamah fil barjah min fatuta ala fatu nimbite masa wuli kili kila mantul to alayhi salatu wassalam anem min fatuta bi albe bato barjah wala kono alu be bato dingira kilin to silen bari e min ke sile bolo tarli nya imam min ke ento tarli nya mbe hakama tara kila lu be yen adu rana so kumal de kawondo simple tendron isaje doli hi jagoya ajana ko mom fa bentelema kunu natu me janne ajana action min foten abentelema do na la muso be sigiri be nyala foli nyonna kela noro jagoya kan iheta hida mahkumola alla kila senu fanga min bangi satara muso tulo home muso ha foko jaha to nyala bembulu abe sikara la to nyata ta giyama ko alla kila kote fado wake sabuti futo fanga atnyata ke o bitugun ite mo yen salati de na hiya men silam guma jolo ngin na aro hono be kumarne de abe kumarne kendeke al qur'an al karim bi ninga fasari bi khatan nas ham bakhara fatiha be min kono ninja hango siamam biji semalu net horolo miti
samen samalu ala ko fem makama nyar hono ko la jahangu habeke altala ko fuy makama ndaya ni xenke medinya abada jahangu habeke kila ko fem makonga na lu hanjanne nakum makaru na jongol na altala jongol yamman tulto nsa kenyin na kan condition yin na kan bar me hanya altala tara yam fam man to karman sama kenya minu kan a kenya wonte jahangu mam min kebi a kenya u fuinte kerin daji go jahu ya to jahangu mam min kebi alquran be kumarin kende ke ngumata mimman dila nki hatuji mimman dila e hatuji dunya ni alkiyama kilir la dolo hakillo ke e kuma min fonya nimba kala dunya la kamanu mata dabluka hamun fo alla kila alayhi salatu wassalam ako sentano me wuli musola fona bota fona bala lokono abelur na hamakono na bota bunya do la dron sentano bata noala oto musolu ala fanga bunya narsana bunya sto kila mafankarula anga kuma kanja go sutato bari mo hola safan yita adama dingil safan yita mimu adama dingiti afanga la sayita mo hola nta muinati mimbe folan kuntot faninya la ma wam felanti ya fuy ke fanye na diati yensi lente kanu na man diyensi le kanante kanu ilente kanu wonte gudo jonon nante la kontila ante do kafula na sima yama ante fusi munafan namma na khataram fanan kumata arkhano la kenna nkumata hadisu la de wala ya mutarin bari dendele malalu le mu alqur'ano kumata de kuma la sambe kuma la facebook lu kantarin dolori fanke mo lu fasa la de dunya jang ki tolum ko to benati isifa nafi gunte kerinja hanga yakono isifa na mi monte kerinja hanga yakono isifa kafir billahi nte kerinja hanga yakono arhono bo boy nyas falal de nta batu sagilele mi mente matar yuti ila londo be niveau min arhono ko ila ko sida nonne aman silanga kuma arhono la wallahi billahi tallahi anim min be jahanga yakono itolum jahangul le responsabilité yawm al qiyamah arhono be kuma dal yende ninna da ko sita jeluma wallahi aman kan be nal sialale sika wontato nani min benta nyolo fola arkhano be fasar kan handur nya ban abe suman dunya wululema القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رجحكم أنكم تكذبون إلا آخر السورة من سورة الواقعة القرآن بكم رنكندك barintena tawakkal minna dunya la banga nyinna be tembo minto to nya fola na kilimbe mo wul kilintema asentrena mo be geri kan mujabjabin bayna zalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai e be tali kufe lonna la bari liya sabula lonna la ngane jahu ya sabula lonna li nyogon soho sabula ila ko mandi nyogon nya abada ko fo kawndi bola habo bo so kilinto kufo kawandi bola bonso wol fananto kufa hatara bunkilina kono kitolle mo gol kisila itolle mo la tetela hato nyafo ale nyini na kan altala habloko o ko bantala dunya ko la few na jahanga en kono meto nyala fola mo kana le kunto kibe kumala ala kanna kila kanna ko fo mo holle hikanu karhan itangan ne kono yini bije kufo mo la hanta kanu koni nimmo ho fata ila junubu anila baranyima wala bela sakala fusi kutanti jebitum ijigo kila kola alayhi salatu wassalam akobu istu li utmim makarimul akhlaqi dajigo yinde problem bebi jele kufo dajigo la khalsa ahana ta wala la ala ha kila ya wala la hana dunya hana kuni mohol kunna ha mohol dajigo nyinya éducation ni ma di armadi ngiluma Allah kila alayhi salatu wassalam jahani dajugo ni man ta armadi ngila imme altala la dalu kanu imme kila la sunno kanu atofu afola lu fanan imme kanu imme bule no ma wada
jahango filinya jago yata nyimme majelle nin sidol ba fula habi ebe jahanga ya furi hala 100 degree minto jahangol dum muntati me jahanga la kono ifana min jenna sala jahangul mi fana dalu ngala sa hasilen ira mo ko jemo ko kandura majorité 100% ala intérêt do bikum nanto sotoli la wallahi li azimanti kanula ni fa hala ko margu yam fama adu ame jabi amaka nganne nyala innamal a'malu binniyati koni baro bebe de nganne la sa e haji ma tola wato be abi ma tola e be fenna dila ma de e ba tulo de na ko mo fula ende ni wonta dikal la fiu o kano to nyadi alquran o mayinfo hadithu mayinfo nin ko mo siata ko wahabi alla muy filling la mu ate felenta ante wahabi alla ante majlis morolla aba fulo tima tawari ante sila kan silo mi metilindi era fifo bi mo yan foni sa ya waxtu le sita nimbi mo sena long ko to nyalam adam ri se ko jela be kala réalité le halo way nyimata ke adam ri se ko réalité je dunya en kono asala bela ahamin be janyala hali mo man la talbitu na khafo barsa ya kilinga nyi mbera nyine lon kabirin dindimma mbera ine lon kabirin kebama mbera ine lon kabirin mena la fatla lumina ala mala jafala bari adama din kadanga ni asilen ko saya halla fengla ani kadanga ni amakilinte fona ha fa jal talabulu nje min bullate wallahi inte sepele mulle bitum hasagi dunya so inkolla adarul kayib adar julum faninya so tonyigi so natala dunya inti tonyigi inte ya dunya inkolla tamansie dangala munti ya tonya fu moko ya hikele parce que kiba tonya fay o tar hono be kumar na kende ke nyimbe dendel malari kafu nyoya mimbe kerim bi faninya la mutonyante kafu nyoyante kerim bitugun alse dalle dal nyoya le be kerim kafu nyoya ubantale kanunte ya wonte de tan kanunte ya le be kerim bar kanunte ya natural la banta jahanga ya kono faninya la mutonyante alla jon kinin lu habolla ba hal al talafan koten na hadalo ke akofo nyinnu nenta bantale faninya la munafiki ya la mu abe min foli le koto abala hero min soto ke electrifulo wala koni wala mu akhafana mikanu bi amikanu sinin akaw nyogon titi asigi nyogo kenden titi jahanga ya kono malo mendina minna jahangul to ko inne mu mogol kishila tal kiyama même mogol kam bi behula bi be sigiri ibe au contraire kuma fola mogol nyabila kitul le morolti moro fanya folalu kitul le wolelti wolle bahilulu fanin fanolu inta fusi kalama e ramira ko mogol binyo bi kun e ramira mogol bi minni tongolla inta fusi kalama e be jema danga la mogol be sigiri min be londi e be jellima mo kuru silen aketa bonso ti arhono be kumarna de nginin karlalu nalbata fasama kabirin kar siama madra san kilingsi nkonte man si arhon fasiruma nta man si arhon tafsiruma parce que be kumarne mbeslandi akanna ni na hakilinu fa bule nyonna adum abe kumarne al qur'anil karim dendele malalo mu mbeti hal ni man ta tan soto bi fan hadam tabasinte ala ko ni be kumala ya kuma to nyana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ni tongo ndite altalama ila takila alayhi salatu wassalam ila talunna bangala ni be kumala hero kumo fonente hidi hero kumo hadithun sahihun ra'sul hadith min ad-dunya ila al-akhirah huwa al-Qur'an al-Karim man aradda limunisan fal-Qur'an yakfihi sumo beto nyimama sumo beto nyabeto kuntigo al-Qur'an o bukinam anin kilala hadithu alayhi salatu wassalam mbesigirim fan yakan nin dinding hafo bi nimi kata jahanga ya besiki nyokonto boso femfende nimbi bunyari jahanga ya kono billahi wallahi tallahi aboso wonte mimman futundi aboso wonte mimman jahana madun koke ha ke farlo ti mo hisiga kan arhono kumarna de
na mela kendolu na leftar hono la mela ar hono kumarne de ante damta la habala kasaro do manke de fitino do manke wonte kala few ngalo première few ba ninken silanta altala la jongolu nya khany altala nya mam bokul dunya ko labitu mam bokul dunya kono ar hono kumar gende ke ntela ko janga ya kono fen di ninja hangolo mu la gine ko kamba jahango be sin dunya dauda a jahangante keri min bemba ma jamfa ante keri ntendi na hafo selu jabi wo jahangante keri min bemba ma jamfa hala sigi jamfa o kan hake sunno ni farlo ti farinya 15 sunnante farlante dol ba taala ya mbe dol fan tar la jele mbe sigri wala kan ko sunno ni farlo aha tar farinya lam farlante sunnante o jahango be do bemba ha trompi mbe sigri wala kan ntela hafo selu jabi arhono nyala altala nyala min merci no amegingo adolo munti alqurano ngomba soso kam besigira kan kabirin san kemesi amang hakata hak gramadunke hoke farloti mawlo yisigo kam modo la hero betinyala wala Allahu akbar modo la hero betinyala wala ngajar hono kono Allah subhanahu wa ta'ala minko la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah abena hakilin fa hakilin silen difference wonti yi ngone jar hono ko la minji ta Muhammadu ma Makkatul Mukarrama fi khari khirai olle se futu wa keni musul silen min manke forcé kanti de ni musu ko kanti ko hada buluka fo kende bare muso fele ke fele bi nyon ku be la ilaha illallah muhammadu rasulullah kumo fola habilul ko ade bonso ni merci bonso ni nyen parce que ngamira bonso ni mama sigi dal talala kunko makala long tumodo bonso do yinu ni wata silul loto de makala long e be sigi dim fani nyawolo ka o be mbalo fele ndi tata al jama ni be sigi be gita la be fani nya folla be saltala taraji alqur'ano kembe kumarna de akenga min fo mo nyasla nyanta kala nta nyabo to ko nganyalu to de jangul ta ko ni hak nyala sa kime ko busu bar ngamira nyaadol be keri isala ka abusu la si busu fem fanam me bato jahanga yin kono imam ali kabala mun ne mala malum khafru kala atahata bara hadul la fananta ko de wallahi ahadul la fananta ko atumbe kumala tonya na tauhido kan tonya kan saha yarin kan fala fatu to diata dolu yende ba tumbe kuma kan min be sigiro kan be hilon ni man tonya fo e be fan nyal fola ma jaa ba'da al haqqi illa dalal mum meje tonya kola fo fan nyade o ja hangulu bembal hi jamfa nyadi e hi jamfa kunjo man kan tonya dum man be kerin e nakaro dam ta jonnu ma folo ko garangelu jahanga keba mi ngala long akaranta ko lile mati e nakaro dam ta boso jomanu ma jahanga yakono ko garangelu na ta garangel la kulla sa garangelu bemba mbe sigira fono la kunna mbe to nyal fola ja bembante keri mi ngamo ko nafa du nyakono ha garangelu bemba si o bembante keri minga muholu nafa jahanga ya kono dunya kono ha garangelu bembasi o garangelu bemba nabiyullah idris arfa'ahu allah darajatahu alhamu min dardu kota ala min kayen amake don fu yen dunya to into mo min sawante bilari arjana kono arjana dunal bebe dunna hata tarajele atun se munke gulukaru samtiri hakara aguluma hasamto kara aguluma ni safo bin ko suli mo lo xamere ko ko dam tata bile nabillahi idrisa la metiel tumu hansini garange kunangolu etul ben samto karla fo to le megolo sto ata samto se fanye na wolle silen anin na mo balu silen min be mo lo kisil al kiyama mo la foroto ko le hisigi bentato si kana wol futu ko nyamo le bila nyamo
ite min ba fola nyamo bi bla bela hata kuntinyo hiso ninge abeni nyamo parce que fani nya fola la mun nyama toti nyamo go to be den ni wala fanga la fani nya fola ala ko ko min moyte ko wonte jon to nyamu jon fani nyamu malonde barar hono ke ngayta ko ala ken to nyala akila la jigi muhammad sallallahu alayhi wa sallama o fana beto nyala to ko mekede onin tulu kana futu munne sabula ila métier gani na métier ti ibi balule halalula ila bonso ya mamma no hal dundi annabe mo a bonso le soto métier wo métier ni ri fanja kono ya hala sa annabe mo mintumbo kala kunun akibe mbala moti sini ba kolde ila baranya la ila halalu dumnya ngolu tonyege hitonyege altala hawto nya sama lan kelma dunya kono wala ta kotila mbotano nganden jonula numolu mamoje jahanga ya kono dunya kono minga mogolu nafa e ko numolu fana nyinnu e tulle sen na material bida falma jar kono ko la ra'aita allazi yukajibu bidin fajalika allazi yadul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun الذين هم يراعون ويمنعون الماعون ومعنى الماعون فندو بيتبولا انتن تبولو ادون نغاسو متغنكو نكيكو ريمي متغنكو نكنا مسلينكو نبوغو مفرينكو جوسي بيتو بن نومولو با بنت بولا دو خنا كونغا فوالا ngambam mbesal lambe sunna altala ko comme kuna dia numol la hake nkisita kunna guwa wa mambe sallambe sunna parce que nte bata soto ifana bata soto itulla badala gudum be dili mamansia e biskila tawumbila hata so ma hawrala nati wala nyimalo nyinna nkontul nul me futu ba wonte mo kontiti contrôle be sigirin silen parfait manku ki altala la be ba be mbama tola kontuvulo bentala mbemba fa kisinya parce que manka koma aro hono ko marna ko ne me la filala mele sala me ne min tala mele ha yi la bagasita ba kiti be nyalle ar hono dum belaring ona mano hi nakari hi beru kolun defenti numolu bibe yamina bida alhamdulillah rabbil alamin mo sama bi futula ko adum itori futu wallahi nego mon fali fatima wallahi balu man bambay fatito fo hera nga mo sama lo ko ja hal taala taala mutonyati wa qul ja al haqq wa jahaqa al batil inna al batila kana jahuqa nintonya na ta batero sen gunne isema le sidele kuma volanti yen foni hikili privé la kuma sama dabula ebe kuma la khono la ko kuma sama dabula i khafani ko tambila mbolle be nya sifara khono kuma rena de présentation dorna munti tumodo batu bi hal bismillahir rahmanir rahim meno dunda kono ma firinda la munti to nya kan kuma kan yalo mata bon so fula fo alu ngana sabanyo hol masilen garange ni numol tanga fole abi janga yalo kono foni ngarange mingi fanke mo hol bulla nyama tuti foni numo minga fanke jahangulu bulla nyama tuti ibe mama fisalu bembati imama mama fisalu mamati arhono kolla alim bese futi nyoko nyenne nyama wo nyama ntala fani nya fola la mun nyama ntungoti nyamo be fanore la mo minga fani dunya baro be minga kurun fani nya fola Allahu akbar saba nyoko ina ta denju nu fana kun jalulu billahi wallahi tallahi hali haddolomi ni narto i haddolomi jahanga ya wakati tambita iba be sigirin tungula talibul karna hali mingi kokoti emeta hilo jalol la bundala kite be jal musul nginina adum bemba do la jalol ngini idil kita landa farsoti londo kono fo waliya foti kunto hambi hansina hakilo dol kunto kon ni me futu ko munna ko jalol la moti hala garange duka hala numoluka ningala sa asile numuya jigo kurunya bon sonte ite fansi fan ke jigo kurunti garange ya jigo kurunya bon sonte ite fangali fansi ke ite fangala si fan ke jigo kurunti jaliya jigo kurunya bon sonte
ifan al sifan ke go kroti kila alayhi salatu wassalam mo shata min ngadi made bari mo min ngala baro bebula hala ko gangula hala ba da kono hata dingira beto atakata fo mo horo kitabu ha min préciser o mo horo wol min moto nya sura kata bo wol kono kariman sabe nare na diata minya na ma dia minne dunya jang nyin sifa ne man na min tambita min be kerim ba sifante kerim min be nal nana handunya ban asifante kerim akila de ma fama de ma abi balula halalula avec kelol tobenna si nyoma minu hajinti nyogon na be to nya foli yen ile kelo be banna ile hende banna woto fonin jalo min ni fanke jugo kroti bara jahanga bemba man fisalu bembalti de hani ni me futu ko mun kunna ginno la midi fodu ibota sulol le to alurano ga imbe nya sifasile donc na lefta kala alurano la me alefta alurano la me la alurano ko marne de ntentena la farla fenfenna nin kuma ta jiguma jigumbe jahanga ko non sa sifa hada ngala wala be kerin jahanga ko no mbe sigirin wo jamfa la kan mbata dinginu jamfa ma marinu jamfa don na min be kerin ta kerin fuiti fo musul la ka fu gudu ibol la ko ibe fui association créer la jahanga ko no ibe goddo munya solution nyini na nin wake be sarata hawabilu la bara hawabilu lo domu ar hono xam bula min na mbata ngino la ille mu fotalti fo xan le bu jahanga ko no man kurade ntulu jabi ga sama soare kunangulu soare sambahis isa mela ko soare ninja ko soare nin sise ka be kilin soare nin tanjanga be kilin nsonto uluma adamadi ol fana ninja bolu ki me futu dramel nin jonkol me futu nda farla fuchila alquran ha nyamar min nambe ne fula ko lu fana me futu munne sabula nyembe bonso jomanu kono arabo nation de kerin min me futi nyoma nga dino fan karango labulla ma fa rafisanti la afdalul arabi wala la azami khalas ul fana be kerin jahanga kono ni rakumo la ma coronavirus hadul fan muta hakise silam hakise balajara adum ngawali ya tama sele jabi gasamol to min tambitam bemba landa fasu ngawali ya tama sele soir kunangol to min tambitam bemba landa fasu ndumbe sigirin kumin kanten jamfala munti de to nyante bi to nyante sini jabi dinge lela gudula lela kenyala lela bogosi yala e ataylu soir kunangol ya kibi dinge lengina e gala sa ni sa sto hal dinge hal ni musolo ko de at nyogo nyamebe jamfa hatinya arkhano koko fanya ntulu bed mondo rimbe sigri ngaka arkhano man so nyinfuila donc nan leftar khan tafsiru le mela mo mi mar khono tafsir la ika hadi ale nyami alqur'ano koko fanya la mun ko to nyante mo wala sa fante mo hobul le jongoti mo wala jonte mo tifana o to ni ngar khono damte yani be banna amman kama be shalal da amman kama be sialale wala mu ala sagu annabi sagu nata wole annonci ha bulal fundula kon kuma tonya kan tawhidu tanalo ngotuji nyin ko sono le kelela ha bonne jahanga kono se bera futu nyogonye bunya hata noto mo mesi alamani mi mo yongol fa bunya nsonto wala mu tonya lati kila al hadiso ho sabatile kila la hadiso ho sabatile adama dingi me boyi kibe tala isidila fona hatara horomo tuji adama dingi nena man si asidula fona horomo la kanta halatanga halala hamuta hason bunya o me bayi bunya sto noto niri dalema ha albe mbal tumbe malile tumbe jalambatul laji say wala jito kunto Sayyidina Umar wadi tambita iko kilo se yingi fen kan wonte kera man fisa minti Sayyidina Umar atubitale Sayyidina Abubakar Siddiq atubitale Sayyidina Usman ibn Affan hafijul Qur'an atubitale
kila la seibo dulu fanga fatu tele mar hono lo futa ibe mar hono fanga timma wallahi billahi tallahi kila la seibo dulu fatu ta hata suratu nas kham bahara ima bankarana soko hatanga fan ntuluni ila magabi sangul kilin isi lobi hola sifa min man kitul bemba wuru fanga fuyi nyala fi bemba muhani ko nyogolu ke tulubi to kuntu la wala bi abar hono atun law be la mena law be folla habe touché parce que ala alhamdulillah ko ngafo mbe sigiri wo fani nyalla kan o jam fantu nyawol la kan halo je madanga la tarin suku banu saw yelo facebook la ko mo be keri e be sonko la e ko legal bata dum fitir tumo membe fola atawhido fangante to nya fangante e be sonko la masha Allah to nya be buru hari o batalo daftel koto metamalaka القرآن وقتهم لا ينلله إما جكيلا نارين عليه الصلاة والسلام الكعبة جون تنبيجي أبا سفيان نبي لولا الكعبة ونال من كون نحن أصحاب الكعبة دنيا لجياتا والله دنيا لجياتا نيها من نجي جان جنبولان يجو كتو أبا سرقو كلابي لا هاكونو جيما لبوها لو سنغلا جاتو رنتجي ولا هاكي فلان كفيا نبسيارين والله بالله الله كلا عليه الصلاة والسلام أبنبا لها الكابلو نبي الله إبراهيم أنا بنبا إسماعيل كتابه دولها من سبتي والله جلو ني أبا سفيان سني لو كاتر تامنونتي ألون دنيا الديات كلا بكيرا نانتي أفندين وانتي أفابا وانتي مسكينيا بسيارين فواريا بسيارين هيلو هابلاتاتي ولا مهم بيتي تم بسيكريم جنفا كم بسيكريم فانيا كم هل فوتو كنا فوتو تيما réalité min de tonyala wallahi akawni de boloko muso li balo jam fakan kendeke ike ala subule mi tala murle mi de faninya fin tonyante wallahi billahi tallahi balo jam fakan horomo la dépasser la hanke bantamalo bunya la dépasser la hanke bantamalo bar muso lu jahanga muso lu kirato e balo jam fakan de tonya fula lenko eta mi talte ki ta matalti hari ga milliards soto ni man dépenser boji totnya kama ke dima faninya fin to nyante bi to nyante sini muso ni fata milliards hati koma e ke manka ha 1 centime touché e ding la tamu ya mindi ke ma kenda tamulti kitabu hayna fo al nga balu tawhidu le silen alu nga je madanga bula silen muso la gudul batama kanin ka ila kafu gudul batama kanin sallu kono abe sarala minna wulu meje sammu hanni lulu gudul be sarala fo sannan la bangay na ten ko do jan damta inte tonya wo fola lien alu tulo diana kumo lebe fola mais altala tawhido wonte fola ar khono la damutu nge wolle présenter la mo holu yen khafo al qur'ano be kumari ni min lefta min nasile sake ikana ko ndo ke few ku wonten tela fo ala fen tente fanan na fo altana dron Allah subhanahu wa ta'ala mo gonte dunya en kono banko nyin kan sanga nyin koto min se kunon tama altala kola hali mi fan nyaga hali mi fan toro ila kumo min bota dunya dinya kumo la amedum hali mi fan nyaga sanje kuma la to nyala al-Qur'an al-Karim ngamira Imam Ali Kaba jatu ken ya min bala hasiantati fanga min bala hasiantati kuna kendo bi atonte fola ko sawanti aja min to sile fa wonta ambitu fa kilin min ba tarjoti kullu nafsin ja'iqatul maut fa kilin min na ba ya tarjoti dul be sigri be nyal ndi kono to ekitul ndi talaji mba be geri wallahi billahi tallahi mba be geri e be nyal ndi kono to khali photo dol publier ngajele ya téléphone long ya Facebook long santan ko Facebook to e ba kalama kaso signe anin jelo signe kilinte mo wala photo le ile ya jelo signe ta halaka xana commentaire nyima la non ko mu yam falama e be fama jella julu wajhaini nyate ge dafula na ritilila anyingala miti na rikodula ijawula mati olu be siare njahanga inkono nafaju mbolla nafaju mambella ni rafo do rabo ngentra to le mentu tene to nyala mundi ko ni rakoto bo de saje alla kila la hadisu alayhi salatu wassalam mo wa fen na lu irake farloti ko alsa ki bulla farloti mo wa fen na lu irake sunnoti alsa ki bulla sunnoti
mo minuten imila foni ga arkan fula sali imila foni ga arkan tan sali farasal lulo kola sa fo sali kola imeno sinu ko la muko ni mo sali ala ba kontri yam farlulla ulu me kunna gwano alla kila la hadisu ko to yenti mo hono nim don fenga bi bulo kono e me adu mo haban fi ga mo hol so ni ga do mu yinel se toro e bata dali wala ko di yum e jel sarabo min no nya de abebe lari la mijano bulu bala ulu fana mbato atala bato ke ulu fana nyeng farloti adama dinge ila ko bi fambulu mbe ko bi din natala mbe ko be lala kun a ko be matega halanye ha be préciser ha be détailler nga kolta ha du nyon dusle ni ridala ma hala gintumba kafir billahi amman sila ala nyabi amman sila atala yasini e même ko la batu e atala la batu ahana kabi décourager la abatangina atala ha dendele malalo minke nabiyullahi dauda akola ajma'u hubbi wa hubbi dunya fi qalbi wahid kama la yastaqimu an-nar wa ma'u fi ina'i wahid nda tala la ko kano ngabula mo mo so me kono ime dunya kanu bitugun ime ta mariam ko le bitugun atala kano na hadu mo me so me kono ame dunya di nyabule so me ko le bitugun ame ta mante abule so me ko le bitugun ete betula ala kol tusilen ete to nyala folo silen e ko me jitaranga nin ta kembo ne habula nyon kan ajiki wallahi fo ji hatala sa wala mo tini ha alkanu e meta ma yabitu e me filan kafu yake bitugun o filan kafu ya o fana be shari na société ko e mo min ja tesidri abe fida ko jigni yelo la antaki kan sa wante lende ala hero abaki kan walla atela hero ala nyatu taw abe jigni yelo min belete masakunda dala ni gala sa fa jon kilin de abaki la munna ajifo ko no doron hibalu sa wante law dim kurum barakan tan sadaka mutabalu borate huralu ngulu wala fana mata mo jamfa e be na kam nindi mi soto kono mi ginto kono e se fida ko fo yen ka temay meke ala be ngato wala fana mentorni al kharo ko maten bi la ko alu sana bi ma jaha al qur'an la présentation njol la nsen sambate hansa ngaba janim badam tala mbari jahangu alin kan nyon nene alin ngato nya fi nyon nyen alin kani nyon nene alin ngato nya fi nyon nyen futu keme natinyata futu killing satra wala tinyata satra tonyanta musobulla bar tonyi mume tonya musobulu da mafo ke balla dun sisi ge hasalla mamadu kede nga shamana jede nga shamana fana me satra ke balla fa sin nomo ha hadaru hayin sallam muhammadu ke hatonyata hadun ke bulu muso ne ala made ma etlo nyale menu fana préciser la ha détailler atala ha funya mena nga fote au contraire mi be kering ay bonso ko la kuma kan si toucher asi toucher ne même fata bi sinin te fala mo fana me al balaw do soto ni ala mala nyini ye e me fa ila lunya abada e be fuito ake ala kan e hake kila ka alayhi salatu wassalam nyin jam fante ya mesigri na kan ninja angulu wulde sai haben ko kilito ngal altara kila tamte nyimbe se bato abese bato bonso nyima le munuti min hakan ha wollelu soto e khila fatan ko kana futu ha wollelu soto hakarana bal soto inyabile hakilo gadi e ko doninde minti enyabe numo illa enyabe garangilla enyabe jelo illa e hakilo gadi ko sentano hanni la fatan kon ni kana futu onumo do lebeje o fana lata wala e fanka bulle jonti ko ite numo o garange o do lebeje lata la e bata julu bulle fanka nako hi fan samba e bati fanka jonti o jalo o do lebeje lata la ki tulumu mo holuyen jongolati mini be laringa kola ibati fan kan jongote ko abemba man fisa ibembati ko ni fara bemba do bije wollele mo karanna lamu e pe ha majiri so faran sigi ko jalu to wala mo doron ko jalu en tant que kila manto muslim idaji go na hanyi min daji go manyo nya rafisati o jabo do be jabo lu faranto o faran mati fanta wala an dulla rafsenuti awa alquran o hanna fatan wolle bema min be to nya kan abe to nya fola to nyawo be baseri minu la jigo jago ya kan bonsol kono no tugo hanya to lu minna ul fanan se wata ko fo nga kala le i bese be kunta tan kilin nda kuma kuma to kulna janko alla kila sambi woro anin saba
mogolu fatana janga en kolle sambi worni sabanet mogolu kastaki masimaya ndaka sala Allah kila ala fatu kula biyo kila ala saybolu kono min tumba ko ala jet bayinu akeba lu wala musa muhani lululdi dinin le tumu ala hadisu kara ala hafa amudron ala sebo keba ko to ba min bato man shiako abe foni kelu min fa tum masi futuma wala si ala saybulto abe kamaringana nu odolu fata le dindimma o hitu le dinin nyawo kono be limani yari masha Allah adul bi santan ni sagi santan ni woro santan ni woro dubi samuhan ni lulu asambi sabu abelandi ante sardi kila la saybulu ibe sama trento nya kan tawhidu kan irabi ke ba koto ja be mogolu jamfala abe atala tatla je ha falnya fo mogoli hisigo kan habalu nyin kan jahangolo al ngatu jahanga yante sago ku keti al ngatu ima jaharamu mo botentenye e nyogon kilifo botentenye e nyogon sogo tanu fi dini abote wontenye ala mun ci la haramuma ni haramo kamal ta da bani fati kono tala bien silewo inta nyima kele sine imaje ko kullu lahamin nabata bil haram fan naru awla biha subu adamadi e megenta haramo la wallahi ni fata ibe hawlo ma yare hadu jahannama talto ali sa wala hada danja melo dam tala parce que altala ko le fa arifuni qabla an ta'buduni kalilon folo janal hambatu fa in lam ta'rifuni aw fa in lam ya'rifuni kayfa ta'buduni nale mal lon tala pe ale be matula nyadi ya fa ise fa lon na folo xana considérer bari man fa lo ya ha ki ba considérer la iba kele nyadi ise fa valeur na lon folo xana akabo atala hayna fo ali lon folo janal be matula mo si sigonya ya fa ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas nira aya kilim fo fa kilim fa ko to ata san ke me sa rono tafsir mo wonte alquran la amru medu nga sonno me kolla ite baba min be sigrin daji go jaho ya kawo nyade alquran kullu natati afese ha hibaya ya alquran la jenti ina be nidi amin natende atala soso droit be la wallahi ibolo sifala ha hibadi ngil kono alquran la jenti ira kuma hammo go do ri fanan kon alquran la jenti awa mbesigri njamfa ina kan mbesigri nafigia ina kan kafnyo ya kente menda fa bulato kon kafnyo ore ninga mem hol la fa sey tunele kafnyo alma nabi allah ismaila min kay akafnyo ye kom ko non jakawa atata san killing abe min na jaman hani boloji akum matala hidu tayon kom ba ma kono na janne san killing nabi allah ismaila be luri din abe firna din gira killing to kante boloji abatalahi do ta kafnyo yen akafnyo ko menarin ala hana ta wole ngina hata fanna jarbe hala sa na beata ala la jonyale la nende na be dunya dinyale la nabillahi ismaila hayta ta'ala la katende dunya dinyala ante tamariyala abe ala la batla allah subhanahu wa ta'ala bi kafnyo ya silendu wala ke lonna ni lombalo se kayeno bi kafnyo ya silendu kon kafnyo ni mimbota vili minna tata vili kutela ha minutu vili do yena bitu aji to nyalle france déménagement bébé tenne minutu me paris ibota jahata laval paris konde bitu wi kafnyo wonte no silende e kafnyo wolbe laval le nabato laval anata lyon ani lyon gol la jakele silen laval ngol wul fanante silen nabe poatele atumbe vili kutela après ça aje poatele awasa aje ne poate ngol le tima dunu bitu hal telephone ko molo mu tanante tan wonte abata bam mo kurungole madeni nyonka mun kafnyo ya moti na figole madeni nyonka mun kafnyo ya moti mun kafnyo ya sifa mun janga ya kolla misima ya kolla alquran wa khatunga la mbilale awa nimba fula len ko kan tafsiru man diya mba fula len condition millate le jenti memba min kan jamfa de itabe ar hono kolla de adi be bata fatubi min tarta jamfa kono ulu dimba min be keri min mo bi keri wolle le tibe fanya fula itabe en kolla de akawni bola fe kilin sa ta jakono donc alquran le jenti hana hakumata kum min ala sabat len kan mbadam tar waxto yinito fo taabula han sunkaru alu subhanahu tafsiri ngola hidu ta insha Allah donc mbada na lien jang sini rendez-vous be mbulla koto keba Mustafa Savane Poati à la page camp 20h tout mon bi fana 20h tout mon programme biji avec kuma la tawhidu le camp anin na lonna badu
sinim fana abe kuma laje anin na talibu do ala sago nabi sago ala sago mba fana len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala mun kela ala jonti ala kanan ke mo jonti ala mun silan ala nya ala kanan silan sentanu nya assalamu alaykum wa rahmatullahi